আজি পশ্চিম ওড়িশার প্রসিদ্ধ শুলিয়া যাত্রা রক্তরে লালে লাল শুলিয়া পীঠ। আজি পশ্চিম ওড়িশার প্রসিদ্ধ শুলিয়া যাত্রা আদিবাসী কন্ধ সম্প্রদায়ের এই প্রসিদ্ধ শুলিয়া যাত্রা সারা ওড়িশারে স্বতন্ত্র পরিচয় সৃষ্টি করেছি। বলাঙ্গীর জিলা দেওগাঁ ব্লক খৈরগুড়া স্থিত বড়খলা ও শ্যামকলারে পারম্পরিক রীতিনীতি অনুসারে আজি আয়োজিত ହେଉଛି শুলিয়া যাত্রা। ଏହି ଅବସରରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ଏହି ପୀଠକୁ ଆହୁରି ସରଗରମ କରି ପକାଇଛି। ଗତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନିଶି ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର ସମୟରେ ଛତର ବୈରଗ ପାଟ ବୋଦା ଧରି ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ରୀତିନୀତି ସହ ବରୁଆ ଓ ଦେହୁରୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶୁଲିଆ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। শুলিয়া বুড়াঙ্ক পীঠরে পূজা অর্চনা পরে উভয় খলারে শহ শহ সংখ্যারে পোঢ় বোদা মেଣ୍ଢା কুকুড়া পারা বতক আদি বলি পড়ুথা দেখিবাকু মিলিছি। রক্তরঞ্জিত হয়ে উঠিছি শুলিয়া পীঠ। তেবে হাজার হাজার দর্শক ও শ্রদ্ধালুঙ্ক ভিড় আখি আগরে রখি পুলিশ প্রশাসন পক্ষর সুরক্ষা ব্যবস্থাকু খুব কড়াকড়ি করা যাইথিবা কুহা যাউছি। अन्य पक्षरे आज विज्ञान जुगरे मध्य निरीह पशुपक्षी को हजार हजार संख्यार बलि दि जाउथुवा जोगु प्रकृति प्रेमी मध्य प्रतिक्रिया देखा मिलुवा बेले एठारे परंपरा सामने हार मानिछि मानविकता बोली से माने मत रखती। आज पवित्र शुलिया यात्रा चलती लोक भल मात्रा आस्था माँ पाखे रखुच्च। आउे आम 3 प्लाटून फोर्स मुतयन होती जन आडिशनल एसपी 3 जन डीएसपी 5 जन इंस्पेक्टर 50 जन होमगार्ड आउ गोटे टीम ओड्राफ भी अच्छा आम आईआईसी तुसरा सब कलेक्टर समस्त मिसिक अच्छा भल सुरखुरे चलती। जनता मैंने आसी मनस्कामना पूरण सब बलि दौरान। जय माँ शुलिया बुढ़ा मोर ना मय प्रधानी सभापति शुलिया यात्रा महोत्सव कमिटी खैरगुरा। आज्ञा देखु शुलिया यात्रा हूँ आदिवासी संस्कृतिर बहुत पुराना परंपरा। जिते बेले सृष्टि आदिवासी आसला तार भूमि आदिवासी ही मूल निवासी तार जेन आस्थार विश्वास अच्छे आस्थार विश्वास प्रतीक हूँ शुलिया यात्रा। जेन लक्षाधिक भक्त समागम होइछन जिला प्रशासन सह आमर पूजा कमिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग होइथिला केनता करी श्रृंखलित आकर यात्रा पालित हेबा पानीय जल व्यवस्था केनता ठीक रूप हो पारबा ट्रैफिक समस्या केनता ठीक हो पारबा भक्त केनता करी श्रृंखलित आकर दर्शन करि पारबे सब व्यवस्था होइछे। आज्ञा देखंतु शुलिया देवता होइछे कोनोसी लिंग नहीं से स्त्री किंबा पुरुष लिंग नहीं छे। इटा होची हमर डंगर देवता जेनटा 12 भीमा थिले ठीक 12टा डंगर देवता शुलिया बुढ़ा कक्सा बुढ़ा तापर सिगरेट पाट पुड़ा पाट सेलिया पाट एंता हमर जेन 12टा डंगर देवता ई माने से अंचर प्रथम पाठभुक्ता इथिर लगी माँ और बापार संबंधन कर माँ जनता हमको गोटे पुओ के लालन पालन करछे बापा जनता ताहाके निके लालन पालन कर बड़ करसी ठीक से ही स्वरूप आमे जे रूप माँ शुलिया बुढ़ा आम चिंता करमा ठीक से रूप आमको आशीर्वाद करेंगे से लगे आम माँ शुलिया बुढ़ा कहूँ। आदिवासी परंपरा हूँ गोटे बोलीटा गोटे तार अंग आपण मैंने जेनटा गोटे जल चक्र अच्छे गोटे जीव चक्र अच्छे सेंता गोटे परिवेश चक्र अच्छे। आदिवासी जेहेतु प्रकृति प्रेमी परिवेश प्रेमी परिवेश प्रकृति के बचाबार लगे निज के समर्पित हो जासी। ये परिवेश के जे नष्ट करछे ताके संतुलित रखबार लगे इटा गोटे प्रकार आम जदि कहबा माध्यम वाला भी भूल नहीं होय। देखुन उजड़ा जंगल के आपण गोटे कथा आपण जरिया कहबा के चाहूछे आदिवासी माने केबेले जंगल जंतु शिकार नहीं करन पितृ श्राद्ध के गंडा गोल नहीं करन ये माने खाली जेन आमर एंता भी नहीं है माई छेली के नहीं मारन अंडीरा छेटा मरा है जे मैंने परिवेश के बेसंतुलित करुछन संतुलित करबा लागि इटा गोटे भी गोटे माध्यम जदि कहबा आदिवासी मानकर ताकर चिंताधारा वाले भी भूल नहीं पारे। मोर ना हरिश्चंद्र भाई मु महिषा प्रगणा उपसभापति
ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ପାଳନ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମର 14ଟା ପ୍ରଗଣାରୁ ଆମର କନ୍ଧ ସମାଜର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଇନେ ଆମର କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଯେତେ ମାନସିକଧାରୀ ଯେନ୍ମାନେ କି ବୁକା ବୋଲି ବୋଦା ବୋଲି ଯେନ୍ ଦିଆଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ସେମାନଙ୍କର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଆମର ପ୍ରଭୁ ସୁଲିଆ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଠାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ହଉଛି କାଲେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଆଉ ଏଇ ସୁଲିଆ କମିଟିର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ସୁଲିଆ ଯାତ୍ରା କହିଲେ ପहला କଥା ଆମେ ଜାନବାର କଥା ଏଟା ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍। ପ୍ରାୟ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନିକ ହିସାବଟେ କଲେ 814 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ନି ହେବା ଅଧିକା ହେବା। এটা প্রত্যেক পুষ মাসর উজ্জ্বল পক্ষের প্রথম মঙ্গলবার দিনে পড়ছি। এটা আমার ইংরাজী মাসর তারিখ সাথে কোনসি প্রকার তার সামঞ্জস্য নাই। তো এথিরে কাଣା আছে কি যেন মানে সুলিয়া বুঢ়াঙ্ক ঠানে নিজর কাম হাসল হেলা পরে বা নিজর হারি গুহারির সফলতা হেলা পরে সেমানে যেন মানসিক করথিসন সে মানসিকটাকে বর্ষকর গোটে দিন খালি সুযোগ মিলছি যেন দিনটা হচ্ছে আজি আজির বলিয়া দিনরে সে মানসিককে সেমানে ধরিকি আসন আর এখানে সুলিয়া প্রভুঙ্ক ঠানে ভোগ হিসাবে অর্পণ করসন আউ সেমানে নিজর ঘরকে যাসন। সুলিয়া হচ্ছেন দেবতা কিন্তু আমি তাঙ্কু মা বা প্রভু হিসাবে বি আমি ডাকি পারছু যেহেতু সে তাঙ্কর ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ହାରି ଗୁହାରି ଶୁଣସନ୍ ସବୁ ସମୟରେ ଶୁଣସନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶୁଣସନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗହକିରେ ମା ବୋଲି ବି ଡାକସୁଁ ଆର୍ ବୁଢ଼ା ବୋଲି ବି କହିସୁଁ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଦେମୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାରଣ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅନେକ କଥା ଅଭିଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ବି ସେଟାକେ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନେଇ କରିଥାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଖୁଦ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ପଡ଼ିଆର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଗଲେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯାହା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ଲାଗି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛେ ଆପଣଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବକ୍ସ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମେଡିକାଲ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯାନି ଯାତ୍ରା କେନ୍ତାକରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବା ତାର ଲାଗି ଯେନ୍ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ବି ଗାଡ଼ିଛୁ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି କାହାକେ ଯଦି ହଜେଇ ଦଉଛନ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ସେମାନେ ବସିକି ରହୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନୁ ଆସିକି ଖୁଜାନୁରା କରିପାରୁଛନ୍। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବ୍ୟାନର ହୋଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛୁ କି ସମସ୍ତେ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକେଟ ଚୋର ମୋବାଇଲ ଚୋର ଏମାନଙ୍କରନୁ ସଚେତନ ହେଇକି ରହୁନ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହାତ ଛଡ଼ା ନାଇଁ କରୁନ୍ ବୋଲିକିରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ।